ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କିଛି ଭଲ କର୍ମ କର, ମଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ତ ମନରେ ପ୍ରଥମେ ଭାବନା ଆସେ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କର୍ମ କରିବା ନର୍କକୁ ଯିବା। ଏସବୁ ଜିନିଷ କହି ଆସିଥାନ୍ତି ଘର ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ବି କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଏହି କଥା ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତରେ କ'ଣ ଏହି କଥା ସତ? ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ କର୍ମ କରିଥାଉ ଆମକୁ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଯଦି ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥାଉ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥାଉ ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆମ ପାଇଁ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ନର୍କକୁ ଯାଉ ତାହେଲେ ଆମର ଯାହା ବି ଆମେ ପାପ କରିଥାଉ ତାହାର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହିସାବ କରାଯାଏ କି ଆମେ କ'ଣ ପାପ କରିଛୁ, ଆମକୁ ଆମର ପାପ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯମ ଦେବତା ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ଏହା ସତ? ସତରେ ଏ କଥା ଆମର କେତେ ଦୂର ସତ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, କ'ଣ କଲେ ନର୍କକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟକିଂ ୱେଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ରାମାୟଣର ରୋଚକ କଥା। ଜୀବନରେ ଅନେକ ପାପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ମହାଭାରତର ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧର୍ମୀ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପାପୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଏହି ଚରିତ୍ରଟି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାହା ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହୁଁ। ମହାଭାରତର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମାତ୍ମା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସଶରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରେ ସେ ଯାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ନାରଦ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୀବନ ହାରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମର ପାଳନ କରି ଜଣେ ନିପୁଣ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲା, ଏହି କାରଣରୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ କାଳରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ସେ ତାହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଲଗାଇଦେଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଛୋଟବେଳରୁ ଉଚିତ ସଂସ୍କାର ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ମାର୍ଗରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସଂକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିର ଥିଲା। ଏହା ତାର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଦର୍ଶାଇଛି। ଏହାପରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଥିଲେ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠାବାନ ସେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆମେମାନେ ଆମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହା ଆମର କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ସେସବୁ କର୍ମ କରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି। ଯାହା ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମକୁ ଜଣେ ଗୋଟିଏ କାମ ଦେଇଯାଉଛି, ଆମକୁ ଏ କାମକୁ ପୁରା କରିବାର ଅଛି, ନା କି ଆମେ ତାକୁ ଠକିବା, ସେ କାମକୁ ଆମେ ପୁରା କରିବା ନାହିଁ। ଏମିତି କାମ କଲେ
आमे समस्तिंक आगे खराब हेबा, आम पापर भागीदार हवा। सेथिपई यदि आमको स्वर्ग को जीवार अछि ताहले आमको कौनसी पापर भागीदार हबार नाही। प्रथम कथा तो हेउची आमको सच्चोट रहिबार अछि। यदि आमे सच्चोट न रहुचे ताहले आमे स्वर्ग को कौन आम जीवन रे आमे केबे खुशी रे रही परिबा नाही। आ गोटे कथा मन रखि थांतु, जेउ माने अधिक पाप कर्म करि थांती सेमाने मला बेले बहुत कष्ट पाई थांती। आपण माने जानिथिबे गाँ गाउल रे निश्चित भाव में आपण माने देखिथिबे आजिकाली नुह पुराणा कालर लोक माने देखिए तांको बहुत वर्ष हो जाइए, बहुत एज हो जाइए सेमानंकु एमती कि 80-90 वर्ष हो जाइए। जो मैंने कि उठी बसी पारु नथिबे तांको पई जड़े लोक 2 जण लोक रहुथिबे सब काम करिया पई केते कष्ट से माने पाउचंदी, हेले सेमानंकर जीवन जाउ नाही, सेमाने मृत्युवरण करूनाहांती भी मृत्यु हेउ नाही तांकर। कोन पई काहेकि ना सेमाने तांको जीवन काल रे बहुत बड़ बड़ सेमाने पाप करिसेंती, जहा द्वारा कि सेमाने बहुत दुख पाउचंती, जहा द्वारा कि सेमाने जेते भगवान को डाकिले मध्य सेमानकर मृत्यु हेउ नाही। सेमाने मन रे बहुत भगवान को डाकुचंती कि आमर केमिति मृत्यु होई जीवो, हेले तांकर मृत्यु हेउ नाही। कारण सेमाने बहुत एते पाप करिसेंती जे सेति भगवान तांको सहित खेलुचंती। भगवान सेमानकर परीक्षा नेउचंती कि तुमे जेतमळे गोटे लोक को अलगा लोक को जेतमळे तुमे कष्ट देउथिलो ता कष्ट आपनकु तम मानकु देखा जाउ नथिला, हेले तमे जेतमळे एबे कष्ट पाउच तम कष्ट को तमकु बहुत बाधुची। सेईटा संपूर्ण भाव में भूल। यदि आपण काहाकु कष्ट देउचंती ताले केबे मन रे भाबंतु नाही कि आपण काहाकु कष्ट देइदेले आपणको जीवन रे केबे कष्ट आसीबो नाही। आपणको जीवन रे निश्चित भाव में कष्ट आसीबो। आपण जेमिति जाहाकु दुख देइचंती, जेमिति जा मन रे कष्ट देइचंती, जेमिति जाहाकु हैरान करिसंती आपणकु सेमिति ही गोटे दिन हैरान हेबाकु पड़िबो। समस्तिंक ठारू गाली गुलोज शुणिबाकु पड़िबो। जेमती आपण काहाकु शुणैथिबे सेमती आपणकु काहाठारू शुणिबा पई पड़िबो। जदि आपण से सबु जिनिस किछि शुणिबाकु चाहू नाहंती ताले आजि ठारू एबे ठारू केबे हेले काहा मनरे कष्ट दियंतु नाही। एबे ठारू ही भल काम करिबा आरंभ करि दियंतु। जदि काहाकु भल कहि परिबे नाही, काहाकु साहाय्य सहयोग करि परिबे नाही ताले काहा मनरे कष्ट दियंतु नाही। जाहाकु टिके हसई न पारिबे ता मनरे केबे दुख देबे नाही। कारण जदि तमर हसईबार अधिकार नाही ताले तमकु दुख देबार अधिकार मध्य केही देई नाहांती। सेथिपई मु तुम मानकु रिक्वेस्ट करूची केबे हेले काहा मनरे कष्ट दियंतु नाही। कारण जदि कष्ट रे गोटे लोक ता पाटिरु जहाँ भी शब्द बाहरी थाए साकु तमको भोगिया पई पड़ी थाए। काहेकि ना केबे काहार लुह भगवान सही पारंती नाही। यदि गोटे लोक सतरे अछि से कांदुची ताहले ताकू भगवान सही पारिबे नाही। जनकर आखिर लुह आपण को जाली देई पारे। ये जिनसटा मन रखि थांतु। आपण जेते टंका रोजगार करंतु जहा करंतु केबे मन रे गर्व करिवे नाही। कारण भगवान सबु सहिबे हेले केबे कहार गर्व सहिबे नाही। सेथिपई आपण मानकु रिक्वेस्ट करूची मु केबे मन रे गर्व करिवे नाही, केबे मन रे भाबिबे नाही कि मो पाखरे सबु किछि अछि, मु देखिया पई एते सुंदर धन जन जौवन ये जिनिस चिरस्थायी नुह। आपणको पाखरे आज जदि टंका अछि काली आपणको पाखरे नथिबो से जिनिस को नहीं केबे गर्व करंतु नाही। यदि आपण आज देखिया पई सुंदर ताले काली तमर से सुंदरता तम पाखरे नथिबो। गोटे कथा मन रखि थांतु। काहेकि ना जेमिति तुमर बयस गड़ी चलिबो सेमिति तुमर जवान तमर जो जवानी बयस रहुची जवान बयस रहुची तमर धीरे धीरे कटि कटि जीवो, कमी कमी जीवो। से कथा केबे मन रे भाबंतु नाही कि तुम जीवन सारा तुम एमिति ही सुंदर देखा जीवो कि सुंदर दिसिबो समस्तଙ୍କୁ। तमे जो सुंदरता को नहीं तमे मन रे गर्व करूछ सेमिति गर्व केबे करंतु नाही। काहेकि ना ये सब जिनिस केबे चिरस्थायी नुह। जदि आपण माने केबे हेले मन रे एमिति भाबुचंती कि आमे मला परे स्वर्ग को केमिति जीवा
ताहले ए सबु जिनिस को टिके भल भाव शुणी नियंतु। यदि आपण जीवन में भल कर्म करेंगे, भल सठिक रास्तार जीवे, सठिक काम करेंगे, लोक मानक साहाय्य सहयोग करेंगे, ताहले गोटे समय जेबे आपणकर मृत्यु घटब आपण को स्वर्गवास हेब। स्वर्ग को आपण माने जीवे, आपणकर पाप सेठारे कम होइजिवो। केबे आपणकर पाप सेठी धरा जीव नाही, कारण जो लोक माने स्वर्ग को जाइथांती सेमानकर कौनसी पाप न थाए। सेथिपाई जदि आपण आपणक जीवन में किछि भी पाप कर्म करिसंती ताहले एबेठारु आजिठारु से सबु जिनिस को सुधारिबा पई चेष्टा करंतु। आजिठारु एबेठारु से सबु जिनिस को सुधारी दियंतु, निजको बदलाइबा पई चेष्टा करंतु। बदली जातु, देखिबे सबु किछि ठीक होई जिवो। केबे आपणक जीवन में दुख कष्ट किछि भी आसीबो नाही। धन्यवाद सांग माने, भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करी मोर ये भिडियोटी आपण मानकु बहुत भल लगी। जदि मोर ये भिडियोटी आपण मानकु भल लगी लाइक टीए करिवे, कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत भाव में आपण मानकर मतामत रखिबे, सांग मानक मध्य रे शेयर करने को भूलिबे नहीं। यदि आपण माने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल क्लिक करिवे, कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जीवो आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। हाँ आज्ञा, जॉइन करने को भूलिबे नहीं। आम चैनल रो जॉइन पेज ओपन हो सारी, जॉइन करने को भूलिबे नहीं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय मां सरला, जय श्री कृष्ण।